ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ଆଜି ଯିବା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସାମନ୍ତରାପୁରର ଭାଇ ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ସେମାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆମର ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯାଜନ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାଜନ। ସେ ପ୍ରଥମ ଯାଜନଟା ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁ ସୂଚନାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କେମିତି ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନଟା ସମସ୍ତେ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲେ ଆପଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରିବନି। ସେତିକି ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର କେତିକି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁ ଯାଜନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ ପଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିତେ ଜଣାଇବା। ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଜୟଗୁରୁ। ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିନ ଗୁଡାକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟର ଜଣେ କର୍ମୀ ମତେ କହିଥିଲେ, ଜଗତରେ ଅଛି ଯେତେ ନଗରାତି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହବ ଏଇ ସତନାମ। ଏଇ କଥାଟା ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଛୋଟ ଏଇ ମାଟି ଘର ଭଳି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରଚାରିତ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ମତେ ପୁଣି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, ସିଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବୁଢା ହବୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଦେଖିବୁ ଯେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପମାନ ହଉଛି। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ପାବନାରୁ ନେଇକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୋ ଜୀବନରେ ପୂଜ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କହିବା କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇକି ଦେଖୁଛି, ଗୌତମ ନଗରରେ ଜଣେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ତଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଦାଦା କହିଲେ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଟାୱେଲଟେ ପକେଇକି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି, ଟିକେ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଖାଲି ବସିବା। ଆଉ ସେଇଟା 30 ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ବାଧା ବିସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ବି ମାଉସୀମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଜନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକୁ କରଉନି, କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଚାଲିନି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣା ଛାଏଁ ଏଇଟା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମଣିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ସମୟ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଯାହା କଲି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାରେ ମୋ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ କରେଇ ନେଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ କ୍ରିୟାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏଇ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲିଙ୍ଗା ଭାଇ, ଯିଏକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିବେ। ଶୁଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାଇଜଟା ସେଇ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସାଇଜର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହଉଛି। ସେମିତି ଏଇ ନୂଆ ଭାବରେ କହୁଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି କହିବାର ସାହସ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ମୁକମ କରତି ବାଚାଳମ ପଙ୍ଗୁମ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଭଳି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବକ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, କିଏ ଗାୟକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଜି ସେଇ କାକର ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିଫଳନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁର, ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ଆଜିର
आचार्य चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम तथा एटार उपस्थित समस्त सत्संगी प्रेमबंधी की मोर आंतरिक जय को निवेदन कर बसी भावुली आज्ञा जे ठाकुर विषय कौनटा कहबी प्रथम थर भाई छिड़ा ठाकुर विषय कौन कहबी जे विश्व कल्याणमय जे परम पिता जे कि पुरुषोत्तम तांको विषय मु कौन कहबी मु तो ठीक से तांको जानी ही नहीं तांको सत्यानुसरण बही भी पढ़ी नहीं ठीक से सत्यानुसरण मीनिंग ही बुझी नहीं ठीक से तांको विषय कौन कहबी किंतु जहाँ भी हो भाई मैंने जो मत कहले प्रथम थर कि लिंगा भाई आपड़ टे ठाकुर कथा कहे मो मन बहुत खुशी लगे कि एत बड़ आयोजन जो है मत दौरान मु कहवाई कि मत बहुत खुशी लगे कि मत दुख भी बड़ लगुए जे मु ठाकुर कथा कहबी कौन मुझे किसी जानी ही ना ठाकुर कथा कहबी कौन यही मन मन बसिक अविनाश भाई पछपटे भाव थाए किसी ना अनुभूति टी ना कहबी ये अनुभूति ना कौन जीवन में ठाकुर को धरी कौन बुझी ये सत्संग एत दिन आसला कौन सत्संग एत भल लगी ये गुरु भाई मान मिश्रा भितर कौन मत ठीक ठीक लगुच से ना कहबी तापर मन फोन इंकी मारुची ये अनुभूति कौन कहबी जे अनुभूति कौन ठाकुर कहते कौन अनुभूति कहबू अनुभूति माने किसी बुझीचु से दिन अविनाश भाई घर को जाइए अविनाश मत गाड़ी देते जे अनुभूति कौन कह ना बाबा मुझे कहली अनुभूति टी दादा कह मुझे भाविली ना अनुभूति एक्चुअली अनुभूति यहीटा नुहे आम प्रकृत में मोर भी दिने होता दिने मोर से सुनामुदी हजि जाइला मुझे खोजापी दिन माँ नाम करी दिन सका गोटे कोण पाई मुझे भाई से मोर अनुभूति आउ दिने गाड़ी चले जाऊँ निद आसला बाड़ी था अल्प के बंचीगली से भाई मो अनुभूति बोली कि दी दिन तले मुझे जानी से एक्चुअली अनुभूति नुहे अनुभूति ठाकुर एटा मो ठाकुर एटा कहते अनुभूति जे अनुभूतिर माने एक्चुअली प्रकृत में लाइफ टाक गोटे अलग जगह चेंजेस करनवा ठाकुर को धरिकी जीवनटा ए जगार नहीं से जगह पहुंचाइबाटा हूँ प्रकृत अनुभूति ठाकुर को लेकिन जीवनटा को गोटे सुंदर आनंदमय जीवन कर प्रकृत अनुभूति आ से अनुभूतिटा खाली आखिरी देखा जाए आम आम फिल भीतर जोटा बुझू आम से भावु अनुभूति केते जे अनुभूति आम अज्ञात बाहर चली जाऊँ आम जापरूना आज्ञा केते केते अनुभूति केते केते अनुभूति सी कर आम कभी फिल करना आम यहीटा फिल करूँ जोटा आमको शुआए जोटा आम जापर जोटा आम देखिपार नॉर्मली सेटा बोली आम अनुभव बोली अनुभूति करूँ गोटे माँ तार पिला को भल पाए बोली तार सब दोष सब भूल को गोटे आड़े देकी सी तार सब भूल को आड़े देकी तार पणत काली तोरे जाकी नहीं कहीं मो पिला ठीक अच्छे किसी असुविधा ना किंतु बाप गोटे से करेनि बाप तार जब पिलाटा भूल करए बाप दी झटकणी दिए खाइबा को दी दिन बंद करे एमती कि ताकू घर तोड़ीदेवा पर्यंत साहस करे जे तू पोड़ा घर एठू आम आज्ञा बापा को बुझीपारुना बापा एक्चुअली मत ये कौन करुँच भावे बापा मत मत भल पाती परवर्ती जो बापांकर वृद्ध बयस आसी जाए बापा जब एमती कि चली भी जाती बड़ है जाने बापा जो शासन करुले जी शासन न कर आजिका डेट्रे मुझे जगह ठीक जगह न था हूँ तो भूल जगह पड़ी था जदि बाप या कर बापर बाप तांको बाप से परम पिता अनुभूतिटा कौन कह सी जे कौन कर आम अज्ञात बाहरी सी कौनटा कर आम ज्ञान बाहरी से ठाकुर कहले तू मते तो अंतर टिके स्थान दे तू मते तो अंतर टिके स्थान दे तोर पाप ताप जला जेते भी जहाँ अच्छी सब गुड़ा निष्काम करदेवी खाली टिके अंतर स्थान दे टिके भल पा ये भल पाया भितर देकी मु तोर सब किसी सजाड़ देवी ये भल पाया जिनसा कौन आज्ञा कि ये भल पाया जिनसा हूँ एक्चुअली ठाकुर यही जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तिन सजा टिके टिके खाली मानिबा जी भी स्वस्तिन सदा माने मानुंट आ जी भी खाली ठाकुर को दीक्षा नहीं खाली जजन जाजन इष्टवृत्ति टिके टिके खाली मानिबा ये मान्य भितर देकी प्रति भल पाइबाटा आसे आ ये भल पाइबा देकी ही आम जाबुड़ी रखू नहेले ये स्वार्थ बुद्धि नहीं कि जिते बड़े इच्छा हम ठाकुर को डाकिबी
ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ, ଏମିତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିଟା ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିଟା ନ ହବ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କେବେ ବି ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହେଇପାରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଟାଇପରେ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ରକମର ଟଙ୍କା ଯଦି ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଉନ୍ନତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରେ ନା। ଯଦି ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରେ ତାହେଲେ 5 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ରହୁଥିବା 5ଟା ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମରେ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନଥାଏ। ପିଲା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ବାପା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଳେଇ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ଯାହା କଲା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 5ଟା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୀବନର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ପର୍ପଜ ହଉଛି ନିଜ ଖୁସି ରଖିବା, ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ସେବା ଦେଇପାରେ, ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରେ, ଖୁସି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଖୁସି କରିବା ବହୁତ ବହୁତ କଠିନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ, এই ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନଥାଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। এই 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଆଟେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟଙ୍କାର ଛାଉଣି ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପଡ଼େନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ମାନୁନି, ଇଏ ତାକୁ ମାନେନି, सब किसी भूल भट्टर जाए। से ठाकुर कहले जे गुरुमुखी होबाक चेष्टा कर। यदि गुरुमुख जीवन रे हुओ ताहले केते जे कुतरे उन्नति होबो तार ठीक ठिकाना नाही। प्रकृत रे यदि आमे समस्त घरर समस्त सदस्य यदि गुरु को धरिकी एक करिकी तांको केंद्र करिकी चालू ताहले जीवन रो उन्नति रा हबाडा सारा केमिति सेटा आमे आज्ञा एबे जानि परिबानी। करू 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 सब टाकारे गोटे समय रे ही मिले। किछि नहले त आज्ञा आनंद टिकी मिलिबो। टंका पैसा आज अछि पुणी काली भी आसीबो, ताहार कोनोसी समय नाही। से केते बेले लक्ष्मी को रूप आसीबे जदि नारायण को पाखरे आमे थाउ लक्ष्मी निश्चय आसीबे। सेति ठाकुर कहले जे तू स्वप्न मनन कर, सत्संग आश्रय ग्रहण कर, मु निश्चय करी कहूची तोर उन्नयन पय तते भाबियो को हेबो नाही। ए सत्संग आश्रय ग्रहण कर, ए सत्संग टिके टिके आसीबा, ए गुरु भाई मानक भितर मिसिया मिलामिशा भितर देखी मोर केते बेले कोन उन्नति हबो ठाकुर तांको भितर देखी कोनटा कोनटा कहि देकी मो भितर फुटाई देलबे सेटा हम अज्ञात बाहर आ गया। तेणु ठाकुर विषय तो आज्ञा ठीक भाव मु जानिनी ठाकुर को केमिति परिप्रकाश करा जाए। ठाकुर को एतिकी मागे कि ठाकुर तुम मो परिवार भितर सदा सर्वदा एमती बजाय रुहतु। मत कौन भी मिराकिल दरकार नहीं। आपण को संस्कार मोर जमी 3 वर्ष 4 वर्ष पर्यटन चालू ठाकुर पाखे मोर यही उत्सवर निवेदन। जय गुरु। आज ब्लॉग करते हम देखिले केमती आम जो सदैव लिंगराज भाई केते सुंदर जाजन आपन केमती लगे निश्चय कमेंट कर जनइबे। पुणी देखा गोटे नव ब्लॉग रोचे आप। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गुरु।